खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया जाएगा, जिसके लिए मैं दावत दूंगा जनाब इमरान इसाक साहब को कि प्लीज़ इमरान इसाक साहब आइए और तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल कीजिए। Bem ao cenário e lhe dar bem-vindo a todas as invitações. Molt bé, doncs, molt bona tarda a tothom. Bones tardes. Vicecònsol, director general per a la immigració, Xavier Bosch, secretari d'Immigració de Convergència, Àngel Colom, director de l'Àsia del Sud d'aquesta casa, de la Fundació Nous Catalans, Khalid Shabazz, altres directors que ens acompanyen avui d'aquesta casa, doncs intervindran també després, i amics i amigues, sigueu tots molt benvinguts a la Fundació Nous Catalans. Molts de vosaltres ja hi havíeu estat en altres ocasions, en altres iniciatives, en altres actes, en tot cas ben retrobats, i els que sou nous benvinguts en aquesta casa, que sabeu que és una casa que es va crear per pensar molt i per pensar sobretot en Catalunya, però per pensar sobretot en els 7 milions i mig de catalans. I 7 milions i mig de catalans, com sabeu, són molts, són més dels que eren fa uns anys, i són molts, diguem-ne, perquè heu vingut moltes persones de fora en els últims anys. I quan pensem en els 7 milions i mig de catalans, pensem en una pluralitat, pensem en 7 milions i mig de persones amb llengües d'origen diferents, amb cultures diferents, amb maneres d'entendre la vida del món diferents, religions diverses també, i pensem des d'aquest punt de vista, i per tant també pensem en el que és l'encaix, en el que és la cohesió, pensem en com podem construir, com podem crear un futur millor, i sabem i estem convençuts que només podem crear aquest futur millor si ho fem entre tots, tots junts. Tots junts podem construir un país millor, si anem per separat no ho podrem fer. I per tant ens agrada molt la paraula compartir. Compartir moltes coses, sovint us demanem, en molts actes us hem demanat, i molts ho sabreu, us demanem que us impliqueu en la lluita nacional de Catalunya per defensar el seu dret a la llibertat, el seu dret a la independència, tenir un estat propi dins de la Unió Europea. També us demanem moltes vegades que compartiu somnis col·lectius, defenses de drets socials, moltes coses, però també volem compartir amb vosaltres, i que vosaltres, les persones que heu arribat en els últims anys en aquest país, volem compartir inquietuds i preocupacions. I avui en dia una preocupació que afecta molts catalans és el tema del Kashmir, per això avui ens trobem aquí. És una preocupació que afecta molts catalans perquè cada vegada hi ha més catalans d'origen del Pakistan, d'origen de l'Índia i sobretot més catalans d'origen del Kashmir. Per tant, nosaltres des de la Fundació Nous Catalans volem posar-nos al costat d'aquestes persones que esteu preocupades per aquest tema. Nosaltres també estem preocupats per aquest tema, tot i que alguns no hem nascut al Kashmir, però estem preocupats per què? Perquè considerem que és una anomalia internacional que s'ha d'acabar, i nosaltres ens posarem al costat d'aquestes persones i sobretot de les persones afectades directament per la situació del Kashmir. Som conscients que algunes de les persones que esteu aquí heu viscut en primera persona el que és la guerra, el que és els conflictes internacionals que hi ha hagut al Kashmir, d'altres poder no ho heu viscut directament, però a través de familiars o a través d'amics, de persones properes, heu viscut aquesta situació, i nosaltres des de Catalunya volem ajudar, i en aquest sentit avui es faran algunes propostes per intentar ajudar amb tota la humilitat i amb tota la modèstia, perquè com sabeu Catalunya no decidirà el futur del Kashmir, però sí que pensem que tenim coses a dir i volem dir-les i volem intentar ajudar en allò que podem. També reclamant a la comunitat internacional, però també i sobretot als països i a les institucions afectades en aquest conflicte, demanant que portem molts anys de conflictes. Aquest ha estat un conflicte del passat, és un conflicte en el present, però no volem que sigui un conflicte de futur. I sabem que és molt fàcil parlar, és molt fàcil parlar de pau, és molt fàcil fer discursos, però creiem que ha arribat l'hora dels fets. I creiem que cal que aquesta regió del Kashmir exerceixi la democràcia, perquè és una comunitat, una regió que fa molts anys que no té veu,
o fa molts anys més ben dit, que té veu i no l'escoltem, o no la sabem escoltar o no la volem escoltar. Per tant, creiem que és hora que aquesta regió doncs, exerceixi la democràcia com moltes altres regions del món doncs, ho han fet. कश्मीर शहर आ गया पाकिस्तान में, और 88 जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने यौम यकजहती कश्मीर फरवरी जड़ा है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अनाउंस किया सी। तो उस तो बाद 5 फरवरी का दिन यौम यकजहती कश्मीर वास्ते मनाया जाता है। पाकिस्तान पीपल पार्टी होवे या मुस्लिम लीग होवे या कोई भी पार्टी होवे, कश्मीरी साडे भाई ने तो असीं कश्मीरियों का नाल रल के चलना है। तो कश्मीर इंशाअल्लाह आज़ाद होएगा तो करवा के छड्डांगे। अज तुसीं देखो कि कल परसों कांग्रेस जो अमेरिका करारदाद पास नहीं हुई, पेश की गई है कि बलोचिस्तान को आज़ाद मुल्क करार दिता जाए। क्या उन्होंने गद्दारों को पूछना चाहते हैं कि कश्मीर का इतने सालों का मसला है जोड़ा साडे खिते में सब तो बड़ा मसला बनया है और दुश्मनियां मुल्कों दी बनियां ने, वो आज़ाद नहीं करवाने के चक्कर पे बलोचिस्तान एक अलहदा सूबा अलहदा मुल्क बनवाने वास्ते कोशिशें हो रही ने। असी इंशाअल्लाह इन्हां कोशिशें रिजेक्ट करांगे और कश्मीरियों का साथ देंगे और कश्मीर इंशाअल्लाह आज़ाद होएगा तो ज़रूर होएगा। कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। नहीं जानते सबसे दाएं पे वो जो बैठे हुए हैं जनाब शारिल बशीर चौधरी साहब, ये पाकिस्तान से हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए हुए हैं। ये पब्लिक रिलेशनल ऑफिसर हैं, हमारे एक सीनियर मिनिस्टर हैं आज़ाद कश्मीर के उनके, और उनके साथ जो है डायरेक्टर सेक्रेटरी इमिग्रेशन जो है एंजल कोलोम वो बैठे हुए हैं। उनके साथ अपना वाइस कौंसल जनाब असलम गोरी साहब और उनके साथ शाबिर घोष डायरेक्टर इमिग्रेशन जो है जनरल ताद के जो है वो बैठे हुए हैं। साथ रजा मुख्तार सोनी साहब, कश्मीर के हवाले से इनका बड़ा अहम किरदार है, अहम नाम है, कोई भी इनसे इनकार नहीं कर सकता। उनके साथ जनाब खालिद शहबाज चौहान साहब डायरेक्टर एशिया जोन जो है इस इदारे में बैठे। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत दूंगा जनाब अमजद खालिद साहब तहरीक इंसाफ के यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे कि प्लीज़ आप स्टेज पर तशरीफ़ लाइए और कश्मीर के हवाले से मुख्तसरन अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। जनाब अमजद खालिद साहब। दावत दी और इस मसले को हाईलाइट किया। आज़ादी की कदर हमेशा वो लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं जो खुद आज़ादी की जस्तजू में होते हैं। तो इसलिए ये एक सुनहरी मौका है हम लोगों के लिए कि हम एक अच्छे अंदाज से, मुनज़्ज़म अंदाज से इनको रियलाइज़ कराएं कि हमारे आधे भाई जो आज तक आज़ादी की नेमत से महरूम बैठे हैं, उनको आज़ादी की नेमत किसी न किसी तरीके से दिलाई जाए, जो कि इस वक्त अक़वाम आलम के हाथों मजबूर बैठे हैं। तो आज का ये एक बेहतरीन मौका है, हम इन लोगों को खराज तहसीन भी पेश करते हैं और हम लोगों पे भी ये फ़र्ज़ आयद होता है कि हम भी एक अहद नौ करें कि हम इसको मजबूत से मजबूत इस काज को बनाएं और इस काज को दुनिया के बेहतरीन नक्शे में लेके आएँ, ताकि ये मसला जिसने हमारे खित्ते में तमाम किस्म के मसाइल पैदा कर दिए हैं, इसी मसले की वजह से इतनी जंगें हुई हैं, इसी मसले की वजह से आज तक हमारे ममालिक दहशतगर्दी का शिकार हैं, पसमानदगी का शिकार हैं, बेरोज़गारी का शिकार हैं। और ये मसला इतना अहम है कि जब तक ये मसला हल नहीं होगा हम बुनियादी वसाइल से महरूम रहेंगे। तो इसलिए ये आज एक बेहतरीन मौका है। आइंदा भी जब भी किसी को कॉल की जाए तो ये हमारी दरख्वास्त है कि वो बिल्कुल ना देखे कि मेरा तल्लक किस पार्टी से है। खुदा के लिए ये एक इंसानी मसला है और इसको एज ए इंसान और एज ए पाकिस्तानी हर किस्म के इख्तलाफात से बालातर होकर आप लोगों को जब भी कोई कॉल देता है तो उसके पीछे जाया करें, वहाँ पे अपनी हाज़िरी दिया करें, क्योंकि ये एक कॉमन मसला है, हम सब का कॉमन मसला है। वो मुसलमान भी हैं, हमारे भाई भी हैं और हमारे मुल्क का एक जुदा हिस्सा है जिसको हमने अपने मुल्क के साथ मिलाना है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। Muchísimas gracias para señores, para invitar a nosotros aquí
y le damos gracias para dar una oportunidad que hemos juntado aquí y hemos hablado sobre este tema muy importante de nuestro territorio. Gracias. हवाले से यहाँ पर आज 2-3 मुख्तलिफ बर्राज़म के लोग मौजूद हैं जो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं कम्युनिटी की. La gente de 3 continentes diferentes que están aquí también, lo que ya van a hablar sobre el tema de Cachemira. Primer de tot vaig a invitar al señora Irma de Sudamérica. ये जो है साउथ अमेरिका जो है उसको नुमाइंदगी कर रही है और ये कश्मीर के मौजू पे जो है बात करेंगी. Mira, perquè compartim aquesta voluntat, aquest anhel d'algun dia poder decidir el futur del nostre país. És per això que tenim una sensibilitat molt especial i volem que aquesta decisió que pugui algun dia prendre Caixmir, la població de Caixmir sobre el seu país, sigui com la que volem per nosaltres, per aquí, per Catalunya, pacífica, democràtica, inclusiva de totes les procedències, cultures i religions que conviuen al Caixmir. També volia aprofitar aquesta oportunitat una vegada més per convidar-vos a participar i a involucrar-se en el procés de la consulta. Sabem que aquest any es farà la consulta, sabem les preguntes i us vull convidar per 3 coses. Primer, perquè us informeu, és important, abans de participar, informar-nos sobre les raons per un estat propi, sobre tots aquests dubtes que tenim, hem de poder aclarir-les. Una segona cosa és comentar aquest tema amb les vostres famílies, amb els vostres cercles d'amics, fer una mica de ressò del que està passant ara a Catalunya. I la tercera és que el dia de la consulta aneu a votar. I des d'aquí desitjo que aquest procés que el poble de Caixmir ha començat pugui arribar a bon port d'una manera pacífica, inclusiva i democràtica. Gràcies. Assalamu alaikum ya jamaatul muslimin wal muslimin wal muslimat. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah ta'ala wa barakatuh. Portanto, la misma paz que tiene, lo deseamos a Caixmir que tiene misma paz como aquí. Y pedimos la Unión Internacional que apoya ese proceso de paz y la humanitario para Caixmir que llega a decidir su futuro dignamente, humanamente, sin conflicto, sin derramamiento de sangre. Porque conflicto no soluciona nada, violencia no soluciona nada. Con la paz se puede conseguir algo fruto bueno. Por tanto, ser humanos, vivir dignamente, tiene que tener una libertad. Sin libertad no puede desarrollar humanamente como personas humanos. Por tanto, pide al país vecino de Caixmir y al pueblo Caixmir que intenta, que consigue dignamente libertad, es normal, como cualquier otra persona, porque nosotros hemos vivido qué significa colonialismo, qué significa un país cuando no está libre. Nosotros hemos vivido el proceso, porque África está colonializado, los países occidentales, como Guinea-Conakry, son Francia lo que ha colonializado a nosotros hace muchos años. 1958, 2 de octubre de 1958, cuando hemos tenido libertad. Cuando hemos conseguido libertad, ya sabe qué orgullo ha tenido la comunidad guineana. Ese ejemplo son lo mismo en Caixmir. Por tanto, humanamente que vive dignamente tiene que tener libertad, decidir su futuro libremente, como lo que está haciendo Cataluña pacíficamente, y deseamos que Cataluña también consiga la misma libertad. Y muchas gracias a todo el mundo por esa invitación. Les deseo la paz y la solidaridad y el progreso del país Caixmir a todo el mundo. Gracias. Sobre la situación actual del Caixmir. Pues la verdad es que me he preguntado qué pinta, ¿no?
una marroquí, ¿no?, opinando sobre este conflicto, pero como lo comentó el FODE, pues nosotros desde el continente africano, yo soy de origen marroquí, hemos vivido, ¿no?, la presencia colonial y sabemos muy bien lo que pasa después de que estas fuerzas, ¿no?, coloniales se van del país, y la partición, ¿no?, de los países, sobre todo particiones arbitrarias, ¿no?, de los países que luego generan conflictos de fronteras. Entonces, bueno, he pensado de qué lado voy a coger este conflicto, voy a tratar el conflicto. He pensado que desde el lado político todo ha quedado o queda dicho. Pero bueno, he visto, desde mi punto de vista humilde, he creído no oportuno que analizar desde una perspectiva, ¿no?, de género este conflicto, ¿no?, abierto entre la India y Pakistán por el territorio de Kashmir, y incluir una reflexión acerca del rol de las mujeres en la región como víctimas, como supervivientes y constructoras de la paz, y también perpetradoras, ¿no?, de esta paz. En los últimos años se han producido, ¿no?, positivos adelantos estructurales, ¿no?, de jurisprudencia en cuanto a las cuestiones de género en el marco de los conflictos armados a nivel mundial. La comunidad internacional ha empezado a elaborar normas precisas para que la violación y otras clases de violencia por razones de género puedan ser consideradas y tipificadas como crímenes de guerra. Desde el ámbito de las Naciones Unidas y diferentes organizaciones mundiales y también movimientos internacionales se están llevando a cabo iniciativas, ¿no?, en lo que respecta, ¿no?, a la construcción de la paz desde una perspectiva de género. Los conflictos armados. Sí. Los conflictos armados son fenómenos, ¿no?, con una dimensión de género muy relevante. Todos tienen consecuencias nefastas para la población de las regiones, estados o países afectados, ¿no? Pero las mujeres y niñas constituyen las víctimas significativamente, ¿no?, más vulnerables. En Kashmir se vive un conflicto abierto desde 1947, como lo sabéis todos. La disputa tiene su origen, como es conocido, en la lucha por la región, que desde la independencia y partición de India y Pakistán ha opuesto a ambos estados, ocasionando, ¿no?, el estallido de tres guerras, la primera en 1947-48, la segunda en 1965 y la tercera en el 71. Según datos del propio gobierno indio, en los últimos 20 años de lucha separatista han muerto alrededor de 42.000 personas en la región, y actualmente las Fuerzas Armadas indias tienen desplegadas entre 200.000 y 400.000 soldados en la región. La región de Kashmir es casi por entero no montañosa, se encuentra en el extremo norte del subcontinente indio, limita al oeste con Pakistán, al este con China y al norte con Afganistán y China también. Y tiene una extensión aproximada de 222.000 kilómetros. Entonces, es una región muy geoestratégicamente hablando, una región que tiene una posición en el mapa muy estratégica, y de ahí se entiende la dimensión, ¿no?, del conflicto. Desde la independencia, la partición de India y Pakistán, la lucha por la región de Kashmir ha supuesto un enfrentamiento entre el primer país, que es de mayoría hindú, y el segundo, que es Pakistán, que es de mayoría musulmana, que la han reclamado como suya. Y en las últimas décadas se han añadido también, además, un movimiento independentista que ha transformado el origen inicialmente internacional del conflicto en un problema interno. O sea, está al lado reclamado por Pakistán, luego el otro por la India, pero también existe un movimiento interno que es separatista y que quiere, quiere su libertad
y que no quiere pertenecer a ningún país. En la actualidad, la región de Kashmir tiene una población de 14 millones de habitantes, el doble de Cataluña, de los cuales alrededor del 70% son musulmanes y un 30% hindús. Existen también otras minorías, sikh, budistas y otras poblaciones. La población hindú se encuentra en la región de Jammu, al sur del estado, donde constituye cerca del 60% de la población, y al este un 50% de los habitantes profesan la religión budista. Bueno, ¿cómo justifica su posición la India y Pakistán? Islamabad plantea, ¿no?, que Kashmir debió haber pasado a formar parte de Pakistán en 1947, ¿no?, porque la mayoría de la población de la región es musulmana. Pakistán también dice que se debería permitir a los kashmiríes decidir su futuro, ¿no?, a través de un referéndum, tomando como base una serie de resoluciones de la ONU al respecto. Eso sostiene que esta región es un territorio en disputa, ¿no?, cuyo futuro político administrativo debe ser determinado por el pueblo que lo habita. Tiene que haber un derecho, ¿no?, a decidir. ¿Y qué dice la India? Pues Nueva Delhi no está de acuerdo en que se lleve a cabo un debate internacional sobre el tema. El gobierno de la India prohibió todas las publicaciones que describan Kashmir como un territorio en disputa, presentándolo como una parte integrante de la India. Pero tanto India como Pakistán, esto hay que decirlo, se oponen a la llamada tercera opción, que es la independencia de Kashmir. De hecho, sus publicaciones oficiales, la India, ¿no?, considera Kashmir como un distrito más dentro de su territorio. ¿Y qué piensa la población? En las últimas décadas, la población de Kashmir se ha añadido como nuevo actor dentro de este conflicto armado, ¿no? La mayoría apoyan el movimiento independentista, mientras que otros también están a favor de la conexión con Pakistán y otros también la conexión con la India. O sea, todo hay que decirlo también. ¿Y qué papel ha desempeñado la ONU? Pues la Organización de Naciones Unidas ha estado presente, ¿no?, en esta región desde 1949, y bueno, un grupo de observación militar de la ONU en la India y Pakistán, bajo el mandato, ¿no?, del general Arthur Coleman Wardell, que monitorea la línea de control, que es una línea de demarcación establecida originalmente en enero de 1949 tras la Primera Guerra, ¿no?, de Kashmir. Bueno, según la ONU, su misión es observar hasta donde sea posible los hechos, ¿no?, relacionados con el estricto respeto del cese del fuego. Bueno, el tema que nos importa ahora, vamos a ver, después de ver un poco la evolución de este conflicto, el enfoque de género y las violaciones de los derechos humanos. Los principales estudios analíticos que se han hecho sobre el conflicto armado no han contemplado el enfoque de género. Los trabajos ignoran frecuentemente, ¿no?, la dimensión social del conflicto y principalmente su influencia sobre las mujeres. Además, es frecuente encontrar en estos análisis un enfoque que relega a las mujeres al papel de meras víctimas y no considera su interacción en el conflicto ni sus oportunidades y posibilidades como agentes de construcción de la paz, y sus voces y experiencias no son tomadas en consideración. Entonces, y voy acabando. Según la organización de Human Rights Watch, bueno, según sus informes, en las zonas de Kashmir controladas por la India se producen habituales violaciones de los derechos humanos, tanto por parte de los militantes musulmanes que luchan por la independencia y que históricamente han tenido apoyo de otros insurgentes, como por parte de las fuerzas de seguridad indias y sus grupos paramilitares. Las acusaciones son concretas, incluyen casos documentados, ¿no?, de ejecuciones, de violaciones, de violencia sexual contra las mujeres, torturas y desapariciones. Esta evidencia muestra, ¿no?, que las experiencias
que los hombres, las mujeres viven en el marco de un conflicto armado son distintas, ¿no? Las consecuencias afectan a todo el conjunto de la sociedad, pero las mujeres no son particularmente vulnerables y muy a menudo se convierten en víctimas silenciosas. La población civil de Kashmir se ha visto reiteradamente como un objetivo debido a su supuesta vinculación, ¿no?, con los grupos insurgentes, y el impacto de esta situación sobre las mujeres ha tenido mucho que ver con el sometimiento a la violencia sexual. Esta ha sido utilizada de manera reiterada tanto por las fuerzas de seguridad como por los movimientos insurgentes como arma de combate. Esta violencia no supone la violencia, esta violación de las mujeres supone, ¿no?, la violación simbólica de la comunidad enemiga, ¿no?, la destrucción de los elementos fundamentales de su sociedad y su cultura, la última y más profunda humillación, ¿no?, del enemigo. Y bueno, en este sentido, las experiencias que viven las mujeres en el marco del conflicto tienen por general más en común con las mujeres del otro bando. Bueno, yo hablo de las experiencias compartidas con mujeres musulmanas, mujeres hindúes. Entonces, en este sentido, las experiencias que viven estas mujeres de los dos bandos del conflicto tienen más en común, o sea, sufren lo mismo porque se convierten en víctimas de abusos idénticos, ¿no?, cometidos por los hombres del bando contrario. O sea que las experiencias de las mujeres de los dos bandos, o sea, sufren lo mismo, ¿no? Las mujeres que han sufrido violencia sexual, ¿no?, han sido víctimas también del estigma social y una falta de respuesta también por parte de las autoridades. Esta apenas ha sido investigada ni sus responsables juzgados ni castigados. Para concluir, bueno, también las mujeres no han sufrido también asentamientos forzados, secuestros, desapariciones, casos de viudedades. Bueno, la fuerza de las mujeres en Kashmir, ¿no?, como constructoras de paz, y con eso acabo. Hasta el momento en Kashmir no han existido movimientos auténticos, ¿no?, de reivindicación de los derechos de las mujeres. Y la resolución pacífica del conflicto realmente fuerte o visible a nivel internacional. Algunas organizaciones trabajan en la esfera local, pero frecuentemente su voz no transfiere la esfera privada, ¿no?, o las fronteras, ¿no?, del valle. Sí, ya está. Como conclusión, pienso que bueno, se han hecho iniciativas, pero esperamos, ¿no?, que esas iniciativas concluyan en el futuro, ¿no?, hacia una paz dialogada entre las dos partes, ¿no?, entre las dos partes en conflicto, y hacia la integración, ¿no?, de las dos comunidades, o de las dos realidades, o de las dos verdades, ¿no?, de estas dos comunidades en conflicto, que son Pakistán y la India. Y en lugar de generar estructuras de odio y de violencia, pues las mujeres pueden ser herramientas y constructoras de la paz y del diálogo. Y desde aquí, desde Cataluña, pues tendrán todo nuestro apoyo para lograr esta paz en esta región. Hasta gracias. दावत देने जा रहा हूँ जनाब मुस्लिम लीग के सदर जो है नज़ीर गोदू साहब यहाँ पर तशरीफ लाए। नज़ीर गोदू साहब प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ लाइए और अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए। कि मसला कश्मीर में वो हमारे साथ यहाँ उन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया और हमारे साथ यहाँ इकट्ठे इज़हार यकजहती कर रहे हैं। भाइयों दोस्तों, आप सब जानते हैं मसला कश्मीर ये बहुत ही एक संगीन मसला है और इसका फौरी हल होना चाहिए। मैं अपील करता हूँ इक़वाम आलम से वो इसका फौरी कोई बेहतर हल सोचे,
کیونکہ جب تک مسئلہ کشمیر کا کوئی حل نہیں نکلے گا خطے میں امن نہیں ہو سکتا. ہم پہلے بھی جنگیں لڑ چکے ہیں اور مزید خون خرابہ نہیں چاہتے, اور بدقسمتی سے اگر دوبارہ کوئی جنگ کا ماحول بنا تو وہ ایٹمی جنگ ہوگی جو صرف اس خطے میں نہیں دور دور تک وہ اس کے اثرات جائیں گے. تو اس لیے میرے قائدین جو ہیں وہ پہلے بھی مسئلہ کشمیر پہ انہوں نے بہت کام کیا. بدقسمتی سے اگر شب خون نہ مارا جاتا, ہماری حکومت کمپلیٹ اپنا پیریڈ ٹائم مکمل کرتی, تو میاں صاحب بہت نزدیک پہنچ چکے تھے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ موقع دیا ہے, تو میرے قائد میاں محمد نواز شریف نے اپنی پہلی سپیچ میں یہ بولا کہ مسئلہ کشمیر کا ہم فوری حل چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری کوشش, ہمارے قائدین جو ہیں وہ, یہ مسئلہ کشمیر صرف مسلم لیگ نون کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کشمیری بھائی ہم سب پاکستانیوں کے بھائی ہیں. میں سب پاکستانیوں سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ آج کا دن منا کر اس کو بھول نہ جائے, اس کو یاد رکھا جائے. ہر دن جو ہے وہ 5 فروری کا دن سمجھا جائے, تو انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا. اور کشمیری بھائی بھی جو ہے وہ بھی اپنی جدوجہد جو ہے وہ کریں سنجیدگی سے. کشمیر میں جو لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ مسئلہ کشمیر حل ہو, میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنی آزادی کے لیے ان اپنے بھائیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے جدوجہد کریں. تو ٹائم کی بہت قدر ہے, باتیں تو بہت ہیں مسئلہ کشمیر پہ. تو پہلے ہمارے ساتھی نے بہت ٹائم لیا, میں مزید ٹائم نہیں لینا چاہتا. تو اس کے ساتھ ہی میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں پاکستانیوں کو, کشمیریوں کو, کہ اس کو آج کے دن منا کر اس کو بھول نہ جائے, اس کو یاد رکھا جائے, تاکہ اس کا فوری کوئی نہ کوئی حل نکلے. اس میں آئے دن ایک دن سے دوسرے دن بڑھ کر کوشش کی جائے, کیونکہ مسئلہ کشمیر کا حل جو ہے وہ پاکستان کے لیے بھی بہت ضروری ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کسی ہمسائے ملک سے خون خرابہ ہو, ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ ہمسایوں سے اچھے تعلقات ہوں. وہ اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اس مسئلہ ضرور حل نکلے گا. ایک نہ ایک دن یہ کشمیر آزاد ہوگا اور کشمیر بنے گا انشاءاللہ پاکستان. میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں سب بھائیوں کا جو یہاں اکٹھے ہوئے, اور جو جنہوں نے پروگرام یہ ارینج کیا ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں یہ پروگرام ارینج کیا. اور ساتھ ہی اپنے قتلان بھائیوں کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ اظہار یکجہتی کیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ صاحب. میں یہاں پر ہمارے سینئر بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی تشریف لائے ہیں, عمیر ڈار صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے, چونکہ وقت جو ہے کم رہ گیا ہے, اس لیے میں مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے دعوت دوں گا جناب منہاج القرآن کے مثالتی صدر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جناب محمد اقبال صاحب. اقبال صاحب پلیز تشریف لائیے اور مختصراً جو ہے نا اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. Se están recordando y me dicen olvidar desde el 1946, 48, 49, es para acabar amb una resolució en uno, Consell de Seguretat, on es van comprometre tant Índia com Pakistan facilitar la població de Caixmir dret a decidir. Que decideixen què volen. Dret d'autodeterminació, perquè amb l'agenda incompleta fins ara de partició d'Índia i Pakistan, el tema clau és Caixmir. La població tenia dret de decidir què volen. Adherir-se a Índia o Pakistan, i ara abans estava dient Latifa perquè té mera informació captada d'alguns redes socials o d'alguns escriptors internacionals que tenen molta dificultat d'entrar a Caixmir i moltes vegades escriuen de sobre perquè no coneixen quines són realitats. Avui només és per agrair i recordar altre cop i demanar, com que tenim un representant nostre, vull dir des de Catalunya, en Parlament de Catalunya, aquí hi ha representant polític i també de l'administració,
que si ens volen donar recordament, intentar fer un grup amic de Caixmira des del Parlament de Catalunya, ja que estem al any clau per Catalunya també, perquè pugui aixecar aquesta veu tant com estan fent altres parlaments com el Parlament Britànic i com Brussel·les en Parlament Europeu, Estrasburg, vull dir. Així ens podem pressionar que les dues forces atòmiques deixin aquest conflicte. No es tracta d'honor d'Índia ni de Pakistan, es tracta de dret de persones humanes, que no són pocs, són doble que nosaltres, són 14 milions, i els patiments no han sigut descobert tot que estan patint, i les pèrdues de les propietats, es crema les cases, els ganats, tot el patiment que està passant, com que des de 89 està prohibit, des d'Índia no poden entrar en aquesta part mitjans de comunicació lliure, llavors moltes vegades no es descriuen tota la brutalitat que està passant allà. कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, क्योंकि 1989 से लेकर जब से जो जंग शुरू हुई है हथियारों की, मुजाहिदीन की तरफ से जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, इंडिया की तरफ से बैन है कि कोई भी बैन अल-अक़वामी इब्लाग का जरिया वहाँ पे नहीं जा सकता। इस तरह बड़ा मुश्किल है कि आज़ाद दुनिया को ये पता चले कि वहाँ पे क्या हो रहा है। हमारे पास जो थोड़ी बहुत मालूमात आती हैं किसी न किसी तरीके से, वो सिर्फ पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके नज़दीक 3 बदलाव हैं, वहाँ से आती हैं कि वहाँ लोगों के साथ क्या क्या जुल्म हुआ है। 1,40,000 लोगों की जानें गई हैं, हज़ारों ख़वातीन की असमतें लूटी गई हैं, और जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हुआ है, जो उनको पर तशद्दुद हुआ है, y en moltes persones, milers i milers, encara desapareguts, ningú se sap on estan, en què càrcel estan. Hi ha un dret internacionalment reconegut que es donin accés als pares i familiars de les persones detingudes, però ningú se sap on estan. Estan vius, estan morts, i també una cosa molt greu, durant 3 a 5 anys es van aixecar veu al Parlament Europeu també de les forces comunes de les persones víctimes d'aquesta brutalitat. Abans deia la tipa que eren no sé si 200.000 o 300.000, no, més de 700.000 tropes d'Índia estan desplegats a Caixmira. 700.000. Tota Europa avui en dia no tenim 700.000 tropes, el que estan desplegats només aquest petit territori. Fixem el nivell de brutalitat i pressió que està rebent la població de Caixmira. Agraïment altre cop a la Fundació Nou Catalans i esperem que des del Parlament de Catalunya, des del Govern de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i al tot món just i democràtic doni mà perquè aquestes persones tinguin dret d'autodeterminació, de decidir què volen. Si volen anar a Índia, que vagin a Índia. Si volen anar a Pakistan o si volen tercera opció que estava dient que no està contemplat, però amb negociacions sempre han sortit solucions moltes vegades desconegudes, però crec que prioritat és veu de les persones que són propietaris de Caixmira. Muchas gracias. Nosotros demandamos que las resoluciones que están aprobadas son varias, que la Unión Europea, el gobierno catalán, tiene que presionar a la India que el pueblo consigue su democracia. Nosotros, como los pakistaníes, tenemos pleno apoyo a los hermanos de Caixmira y nosotros también entendemos por la parte que explica la India, pero las dos cosas totalmente distintas, totalmente distintas. La realidad es otra cosa, lo que explica la India es totalmente otra cosa. Lo único que demandamos como los pakistaníes, que el pueblo de Kashmir quiere su independencia, quiere las elecciones y tiene que presionar un poquito a la India, dialogar, no queremos alguna cosa de extra, nada más. Como los एज ए पाकिस्तानी मैंने ये बात बोली है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश करनी चाहिए कि जो यहाँ पर अथॉरिटीज़ बैठी हुई हैं उनको अपना मैसेज कन्वे करें, ताकि ये मैसेज आगे कन्वे करें और उसके बाद यूनाइटेड नेशन की जितनी भी करारदादें मंजूर हुई हैं उसके ऊपर अमल कराया जाए और कश्मीर को बराए मेहरबानी आज़ादी दी जाए। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान फेडरेशन का जो उनको रेंज किया, तो असल में यही कहने का मकसद है कि यहाँ पे जो करारदादें कौमी मुद्दा से मंजूर हो चुकी हैं उसको जो भी यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं जो भी लिखते हैं, जो आप लोगों की जिस तरह तक रसाई है आप उन तक अपनी बात पहुँचाएँ, ताकि ये हमारी बात जो है ये कश्मीर के लोगों की बात जो है ये आगे पहुँचाएँ, ताकि जो हक है
कश्मीर की आज़ादी का जो वहाँ पे जुल्मों से हो रहे हैं उनके बारे में बताएं, ताकि इन लोगों को आज़ादी मिल सके और जो अपने हकूक़ हैं उन पर वो उनको मिल सके। इस तरह पाकिस्तान जो है वो हमेशा से इनके साथ है और पाकिस्तान का जो जर्नलिस्ट हैं वो भी लिख रहे हैं, लेकिन ये इतना काफ़ी नहीं है जब तक बैरून मुल्क जो दुनिया के लोग हैं जब तक वो ना लिखेंगे। जो जहाँ पे जिस तरह कल रेडियो पे हम थे, कतलान रेडियो पे, तो उन्होंने जिस तरह प्रोग्राम अरेंज किया आपकी वसातत से, तो इस तरह के प्रोग्राम अरेंज होने चाहिए जिस तरह आज का प्रोग्राम है। तो इस तरह जब ये प्रोग्राम अरेंज होंगे तो आप हमारी बात जब कश्मीर के लोगों की बात है जो इन तक पहुँचेगी तो ये आगे तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया। Que va a hablar sobre la डॉक्टर सोनी सावियर नदाए कश्मीर के जो है वो सदर हैं और ये यहाँ प्रोग्राम करवा रहे हैं 8 फरवरी को। De 8 años que he hecho un poco de trabajo yo a más gente para Kashmira, está todo por esto. Porque yo recuerdo muy bien que aquel día yo con el señor Iqbal, con el presidente de Kashmira, fui para verlo, presidente de Cataluña, para una reunión sobre Kashmira. El presidente no estaba, pero el segundo señor de presidente está ahí. Él dijo que me siento mucho, pero primero explícame un poco qué tiene conflicto de Kashmir. Pero hoy, después de 7 años, yo veo que cuando nosotros hablamos de Kashmir, todo el mundo sabe que qué conflicto tiene en Kashmir. No hace falta explicar mucho qué hay. Ahora solo falta cómo solucionar. Porque cada día hay matando más gente. Yo solo quiero decir que cuando nosotros hablamos para Kashmir, cualquier plataforma, cuando nosotros encontramos que donde puede decir hablar de Kashmir, siempre tiene que hablar de Kashmir. Como antes a mi amigo señor Razif Bonder dicho que no tiene que decir día 5, después esperamos para otro día 5, no. Cada día 5 de febrero. Cuando nosotros voy a pensar esto, que cada día 5 de febrero, seguro que nosotros podemos solucionar este conflicto. Yo también no era tanto preocupado para este conflicto, porque, por ejemplo, nosotros voy a ir un poco atrás, voy a mirar historia de muchos países. Ellos cuestan muchos años, más de 66 años, 100 años, 120 años para independencia. Pero tiene que coger un bien camino, tiene que trabajar bien para llegar antes. मेरे पाकिस्तानी भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं अपनी बात को लंबा नहीं करूँगा क्योंकि पहले बहुत से लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करके दिए हैं। अभी जो हमारे इंपॉर्टेंट लोग स्टेज पे बैठे हुए हैं, मैं उनके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि कश्मीर के लिए वो क्या कहते हैं। मैं इस स्टेज की वसात से आप सब दोस्तों को ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो लोग भी कश्मीर के ऊपर काम कर रहे हैं। 7 साल पहले हम लोग प्रेसिडेंट साहब से मीटिंग करने के लिए गए, आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट आए, उनको ये पता नहीं था कि मसला कश्मीर क्या है। जब उनसे हमने बात शुरू की तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले हमें बताएं कि मसला कश्मीर है क्या। तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल के बाद ये पाकिस्तानी कौम की बहुत बड़ी कामयाबी है कि आज हम 9 कतलान के अंदर कश्मीर डे मना रहे हैं। कामयाबी की पहली सीढ़ी है और इंशाअल्लाह ताला अगर हम लोग इसी मेहनत के साथ, इसी लगन के साथ अपनी इस्तिताअत के मुताबिक काम करते रहे तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन कश्मीर की आवाज़ इस यूरोप के हर पार्लियामेंट के अंदर गूंजेगी और वो कोई दूर नहीं है इंशाअल्लाह। बाकी मेरे दोस्तों, मैं अपनी बात को खत्म करते हुए आपको एक मैसेज दूंगा कि इसी तरह का एक प्रोग्राम हम सब भाइयों ने, जितने ये लोग बैठे हुए हैं सारे इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे ऑर्गेनाइजर हैं, मेज़बान हैं। 8 फरवरी को लारमला 10 नंबर में UGT हॉल के अंदर 4:30 आप सब लोगों ने अपनी हाजिरी को यकीनी बनाना है और वो भी इसी काल की एक घड़ी है। उसमें हर साल यूरोप से यहाँ के यूरोपियन पार्लियामेंट के नुमाइंदे और पाकिस्तान से मेहमान आते हैं। इस दफ़ा हमारे आज़ाद कश्मीर के एक मिनिस्टर हैं राजा वाजिदुर रहमान साहब, वो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी करेंगे इस प्रोग्राम में। कल वो आ रहे हैं यही फ्लाइट से, जो उनके पास टाइम है वो एयरपोर्ट पर भी ज़रूर उनको रिसीव करें।
और 8 फरवरी को अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं। एम्बेसडर साहब उसमें मौजूद होंगे, यहाँ की जो सियासी पार्टी उनके नुमाइंदे मौजूद होंगे। आप ये बात पे गौर करें कि हमारे एक सीनियर एम्बेसडर ने एक बड़ी अच्छी बात की थी एक दफ़ा योम यकजहती कश्मीर के प्रोग्राम में। उन्होंने कहा था कि अगर एक बंदा भी स्पेन से यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर उठ के कश्मीर के बारे में एक पॉइंट भी रेस करेगा ना, तो मैं समझता हूं कि आपने पूरा साल जो काम किया है वो पूरा हो गया। इसलिए जब सुनने वाले मौजूद होंगे तो वो अपनी बात करेंगे। जब हम लोग ही अपनी गैर हाजिरी को उधर दिखाएंगे, मिन्नतें समाजित करके लेके जाएंगे, ये किसी सियासी पार्टी का जलसा नहीं है, ये प्योर कश्मीर काज का प्रोग्राम है। और ये मैसेज देने के लिए हमने उधर इकट्ठा होना है कि हम उसकी आज़ादी के लिए सीरियस हैं। इसलिए मेरे भाई 1 घंटा 1.5 घंटा अपनी मसरूफियात से टाइम निकाल कर आप लोगों ने अपनी हाजिरी को यकीनी बनाना है। हफ्ते वाले दिन 4:30 बजे UGT खास। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया जनाब नवीन नबी साहब, सदर साहब और यहाँ की सियासी तंजीम के मेंबर जनाब खालिद चौहान साहब, सबसे बढ़कर इस तरफ बैठे हुए पाकिस्तानी और कश्मीरी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई है और ये भी यहाँ पता चला है कि आज कश्मीर के हवाले से बार्सिलोना स्पेन के अंदर किसी यहाँ की सियासी जमात ने कश्मीर के हवाले से ये पहला प्रोग्राम किया है। तो मैं समझता हूँ आज का दिन न सिर्फ पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले कश्मीरी और पाकिस्तानियों ने कश्मीर के साथ हज़ारे यकजहती के तौर पर बनाए जाते हैं। यह आज के दिन इस बात का अहद किया जाता है और ये तजदीद अहद का दिन होता है कि पाकिस्तान के अंदर और जो पाकिस्तान की कम्युनिटी ओवरसीज़ में मौजूद हैं, ये इनका दिल हमारे कम कश्मीरी भाइयों के साथ धड़कता है। यहाँ मुझसे पहले बेशु मुकर्ररीन ने बड़ी मुफस्सल बातें की और आपको कश्मीर के हवाले से बड़ा ब्रीफ भी किया। कश्मीर का मसला कोई छोटा सा मसला नहीं है, ये आज पूरी दुनिया के अंदर फ्लैश पॉइंट बन गया है। जनाब बंदल साहब, आप यहाँ पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात को प्रेजेंट भी करते हैं। कश्मीर का मसला पूरी आलमी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। कश्मीर के अंदर जो जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं और कश्मीरी की जो सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त की मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर मिसाल नहीं मिलती कि वो आज भी आपने उस मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। मैं भी वैसियत कश्मीरी, आप यहाँ बैठे हुए कश्मीरी भाई और पूरी दुनिया में बसने वाले कश्मीरी आज भी इस बात पर डटे हुए हैं कि कश्मीर हमारा है। वो कहते हैं कश्मीर जन्नत है, जन्नत ना किसी काफिर को मिली है और ना मिलेगी। मैं समझता हूँ कि आज का दिन फिर खुसूस यहाँ के तमाम मेज़बान को एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, मौका दिया। मैं आप सब लोगों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमारी वाबस्तगियाँ मुख्तलिफ सियासी जमात से हैं, कोई पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग नून से, तहरीक इंसाफ से, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सियासी जमातें हैं, जितनी भी मजहबी जमातें हैं और उनकी जितनी शाख्स पैरून मुल्क हैं, चाहे वो स्पेन के अंदर हैं, इंग्लैंड के अंदर हैं, अमेरिका, सऊदी अरब, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी उनकी शाख्स हैं, सबका एक ही मौक़िफ़ है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान की शराब है। del Pakistan i de Kashmir. El director general també, el director de l'Espallès i de la Fundació, el senyor Shabazz, els convidats que han vingut, el senyor Iqbal, que representa el Camí de la Pau, altres entitats que veig per aquí. En tot cas, bon vespre a tothom. Mireu, ja sabeu, ho sabeu perquè ens coneixem amb molts, que molta gent de Catalunya és solidària. Jo diria que Catalunya és solidària amb els pobles del món que, com nosaltres, no tenen encara la seva llibertat. I tenia raó el president de l'entitat, no recordo el nom, però de Kashmir, quan ha parlat de que segurament fa uns anys enrere Kashmir aquí era molt poc conegut. Ara la causa kashmiri es coneix una mica més. Jo diria només una mica més, perquè és important. Se sap que hi ha un conflicte que dura
des de fa molts anys, un conflicte dur, molt dur, que se'n parla poc. El que passa és que hi ha conflictes que estan de moda, hi ha conflictes que no se'n parla, però jo quan he sentit Iqbal, Mohamed Iqbal, que deia que no només hi havia molts soldats, sinó 700.000 tropes, 700.000 soldats a Caixmir per la banda de l'Índia, m'ha semblat esfereïdor, perquè això vol dir que per l'Índia és un conflicte ben viu i que no té pretensions fàcilment de complir les resolucions de Nacions Unides i que per tant d'alguna manera aquest conflicte em sap greu, però si no es fa alguna cosa i Europa potser hauria de fer alguna cosa, aquest conflicte es pot eternitzar i eternitzar. I com deia la Latifa o els altres companys que han intervingut abans, finalment qui pateix? Finalment qui pateix? Les persones que viuen a Caixmir. Els homes i les dones, els nens i la gent gran. Finalment són ells que pateixen. I és un 5 de febrer que recordem i som solidaris amb Caixmir. El que ens ha d'interpel·lar és això, que hi ha un poble que pateix durament un conflicte que dura des de l'any 1947. Què podem fer? Què podem fer des de Catalunya? Què podem fer des d'aquí? Des de la Fundació Nous Catalans, des de les entitats, des de les federacions. Jo fa 3 anys que he anat llançant la idea de que es havia de fer, de que proposava fer una conferència europea, un seminari europeu sobre Caixmir, i han passat 3 anys i no hem fet res. A veure, també cal dir, i això després el Khalid Shabazz ja m'ho traduirà, perquè farem una intervenció en tàndem, avui, si m'ho permeteu, amb el Shabazz, sobre aquest tema. Jo he anat esperant que de les entitats sortissin propostes, i no n'han arribat. Alguna vegada se m'ha tirat encara, Colom, cada any dius, fa 3 anys que dius que s'ha de fer aquesta conferència, però no l'he pas d'organitzar jo. L'haurien d'organitzar, en principi, entenc, que s'hauria d'organitzar des de la societat civil caixmiri i pakistanesa i, goso dir, índia també a Catalunya, perquè vivim en un marc de llibertats, tenim la sort que, malgrat els enormes problemes que ens arriben de Madrid, ja ho sabeu, vivim en un marc de llibertats a Catalunya. I per tant, com que estem lluny de Caixmir, doncs podria ser, almenys comencem el diàleg aquí, entre la societat civil originària de Caixmir, del Pakistan i de la Índia, per dir, escolteu, fem arribar alguna veu, fem arribar alguna proposta a Europa amb l'objectiu de què? Jo avui faré un pas més. Com que fa 3 anys que ho dic i ningú no m'arriben propostes, avui jo faré una proposta. He aprofitat aquest dia i agraït a les entitats de Caixmir i del Pakistan i a l'Espai Àsia de la Fundació que hagin volgut organitzar aquest acte aquí a casa nostra, que és casa vostra, a la Fundació Nous Catalans. Aprofitant aquest dia faré jo la proposta i la deixaré oberta, només faltaria, però un pas més. Amb quin objectiu? Hauríem de trobar, o sigui, fer un petit experiment a Catalunya, aquesta conferència, aquest seminari, etc. Fer venir parlamentaris d'almenys els 3 grans grups ideològics o polítics del Parlament Europeu, del grup popular, del grup socialista i del grup liberal, almenys aquests, i pot ser també del grup de les nacions petites, no sé com se diu, ALDE, no, com se diu, l'Aliança Lliure Europea, que és un grup més petit, 4,
Com que aquest any tenim eleccions europees, passades aquestes eleccions europees, amb els nous eurodiputats catalans que surtin que aniran a parar tots els grups. O sigui, en el grup popular, que és per ara el grup majoritari del Parlament Europeu, hi haurà diputats catalans. En el grup socialista també hi haurà diputats catalans. En el grup liberal també tindrem diputats catalans. I si no són catalans en el grup de l'Aliança Lliure Europea, tindrem potser bascos o gallecs que en aquest cas també ens poden ajudar. Per tant, per la segona part, en la segunda meitat d'aquest any, podríem preparar, n'hem començat a parlar, per no fer-ho sols nosaltres, perquè econòmicament potser no podríem, proposarem a una altra fundació, la Fundació CAPTEM, Catalanista i Demòcrata, proposarem a la Fundació Liberal, a dues fundacions liberals alemanyes, i també a una fundació que depèn del grup liberal europeu, que és allà on estem vinculats nosaltres, els hi proposarem de coorganitzar aquesta primera trobada aquí, amb l'objectiu de que d'aquí en surti, els eurodiputats que vinguin, els catalans, comprometre'ls a portar una proposta al Parlament Europeu en la línia de demanar que en sèrio aquest 2014 o 2015, en sèrio, Europa pugui fer una proposta de mediació en el conflicte de Caixmir. Jo crec que és factible, penso que és factible. La diplomàcia europea costa, la diplomàcia europea costa de mover, pero si tuviéramos yo creo que los eurodiputados catalanes de todos los grupos pueden estar básicamente de acuerdo en decir hay que terminar con este conflicto, hay mucha gente que sufre en Kashmir, hay que buscar la paz, hay que dejar que voten democráticamente qué futuro quieren para este pueblo. Y pueden, de alguna manera, Europa es grande y puede hablar de tú a tú con la India, como puede hablar de tú a tú con Pakistán. Sabiendo que Pakistán apoyará esta propuesta, hay que hablar con la India para que de alguna manera no la rechace esta propuesta. Entonces, lo de aquí sería una previa, para ser realistas, cuando llamamos Conferencia Europea sobre Kashmir, sabiendo que es una previa para conseguir este objetivo europeo. El objetivo es la mediación. ¿Quién tenía que...? A ver, otra cosa. Para mí me parece absolutamente importante que consiguiéramos que en esta conferencia, aparte de los eurodiputados de aquí, viniera gente representativa. Tenemos aquí un periodista de Dinamarca, no sé, ahora lo he perdido. El periodista de Dinamarca, pues gente en Dinamarca. Hay un lord británico que también es de origen, si no de Pakistán, de Kashmir. Seguro que hay otros cargos públicos en Bélgica, en Noruega, en otros países europeos, en Francia. Pues, objetivo, que vengan estas personas a esta conferencia también. Que vengan, entonces, objetivo también. Tienen que estar las 4 partes de conflicto, porque si no, no servirá para nada. Tenemos que conseguir que, aunque sea privado, aunque sea oficioso, no privado, oficioso, alguien de Jammu, Kashmir, venga. Alguien de Kashmir, venga. De allá. Alguien de Pakistán, obviamente, porque el señor embajador, hace un año me dijo, cuenta con la colaboración plena de Pakistán en esta iniciativa. Pues, aparte del embajador y del cónsul general, alguien de Pakistán que venga. Y alguien de la India que venga. Esto será más difícil. Pero hay que intentarlo. Y si no viene alguien de la India, pues que vengan alguien que viva en Europa y que sea de la India para representar un poco los otros puntos de vista, ¿no? Intentarlo y a ver qué se consigue. Por tanto, que estén todas las partes del conflicto presentes. Eurodiputados de todos los grupos mayoritarios del Parlamento Europeo.
todas las entidades de Kashmir y de Pakistán en Cataluña. Los partidos políticos catalanes, invitarlos a todos, invitando al gobierno de Cataluña, el señor Xavier Bosch, que ha dicho en más de una ocasión que el gobierno de Cataluña apoyaría esa iniciativa. Por tanto, el gobierno obviamente estaría presente. Y los grupos parlamentarios del Parlamento de Cataluña, los que quieran, yo creo que los mayoritarios estarían presentes. Apadrinado por fundaciones. Y podemos pedir una parte de los recursos para organizarlo vía, lo presentaremos como un programa europeo para este año, vía la Fundación CATDEM, a través nuestro, digamos, que formamos el mismo, somos la misma casa de alguna manera, ¿no? Y vía estas fundaciones alemanas que pagan algunos seminarios que se hacen sobre determinados conflictos. Por ejemplo, hace poco se hizo uno sobre Rumanía, ahora estamos preparando otro que analizaremos el conflicto, no, el post-conflicto de Egipto y de Siria. Y esto hemos conseguido financiación pues, europea para esto. Pues, vamos a buscar financiación europea para conseguir esto y hacerlo. No hay que gastar mucho dinero, pero lo mínimo para que se pueda hacer. Y nada más. Esta es la propuesta que hago. Me gustaría que de esta reunión de hoy, para que de este 5 de febrero del 2014 fuera de alguna manera recordado especialmente, m'agradaria que d'aquí, això, no sé si tu pots dir-ho ara o no, o Navid, que d'aquí en sortís, dels caixmiris que sou d'aquí, en sortís una primera comissió, amb noms i cognoms, oberta, perquè aquí no hi és tothom aquí, falta gent. Per tant, s'hauria d'avisar a la gent que no és aquí, de Kashmir, altres entitats que hi ha, també per si volen participar, però que ens comprometéssim, creeu una comissió, per part vostra, comenceu a posar en marxa allò, un preprograma, unes 4 línies o 5 línies d'actuació, i ens posem d'acord, i per part de la Fundació dels Catalans, el compromís que agafem és moure aquest projecte de petició de subvenció europea i després conjuntament, quan passin les eleccions europees del mes de maig, quan tinguem els nous eurodiputats, convidar tots els eurodiputats catalans, fixar una data per final d'any, per entendre'ns. Ja sé que aquest final d'any tenim molta feina, perquè el dia 9 de novembre tenim la nostra consulta per la nostra independència. Per tant, estarem tots fixats amb aquesta data. Però, bueno, es podria fer una mica abans, o després, i si no, el gener del 2015. Però busquem-ho de manera que sigui factible. Jo, senyores i senyors, aquest 5 de febrer del 2014 m'agradaria que poséssim, en català diem, posar fil a l'agulla. Fil a l'agulla. Vol dir que ens comprometéssim a fer. No només soc jo, que ens he de comprometre a vosaltres, bàsicament. I això seria el millor acte de solidaritat pràctica en la línia del que comentava també abans l'Iqbal. Això ha de tenir una traducció al Parlament. M'agrada la idea que al Parlament de Catalunya hi hagi, i se'ls ha de traslladar, un grup d'amics de Kashmir, que ja anirien a dir, un intergrup que es pot fer, que ja anirien a aquesta, que també ens ajudaria en això. Per tant, formulem ja coses concretes i així l'any que ve, el 15 de febrer, quan celebrem aquesta data, ja podrem, quan ens reunim, ja podrem reunir-nos sabent que hem de fer feina una mica. No només un acte de solidaritat, que ja és important, però ara hauríem de fer alguna cosa més. Res més i moltes gràcies. Hablo en urdu porque ya en catalán y castellano bastante experiencia, solo lo explico en una propuesta de अंजर कलम जैसा कि आपको याद होगा आज से 3 साल पहले 5 फरवरी के एक प्रोग्राम में ही अंजल ने ये बात की थी। हम 5 फरवरी 24 नवंबर अक्टूबर और जो डिफरेंट प्रोग्राम करते हैं उसका मकसद हम ये कहते हैं कि हमें यहाँ के लोगों की सपोर्ट चाहिए, कि यहाँ के लोग हमारे साथ चले, यहाँ की पार्लियामेंट में हमारे दोस्त बने, यूरोपियन पार्लियामेंट में हमारी बात हो।
तो उन प्रोग्रामों का मकसद ये है कि वहाँ तक पहुँचा जाए। मेरी आज भी अंजल से बड़ी तफसील से बात हुई, लेकिन अफसोस से यही कहना पड़ता है कि 3 साल पहले एक पॉलिटिकल पार्टी ने, एक यहाँ की अथॉरिटी ने आपके सामने एक प्रपोजल रखा था। 3 साल गुजर गए हैं, हम उस प्रपोजल पर 5% भी काम नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल में यहाँ की जो लोकल अथॉरिटी, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, किसी भी गवर्नमेंट से हो, वो तो हमारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन लगता है कि हम खुद अपनी मदद नहीं करना चाहते। हम बात में कहते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहे तो कश्मीर आज़ाद हो सकता है, कह के तो हम ख़त्म कर देते हैं, लेकिन हम अगर सोचें यहाँ पर रहने वाले, क्या हम चाहते हैं कश्मीर की आवाज़, देखिए हम आज़ादी तो नहीं ले रहे, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। अगर वो चीज़ चाहते हैं तो उस पर अमल करना पड़ेगा, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, उस पर टाइम लगाना पड़ेगा, और टाइम भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन अगर 5 फरवरी, जिस तरह गोंदा साहब ने कहा, सोनी ने भी कहा कि 5 फरवरी, अगर हर दिन को 5 फरवरी समझा जाए, हर दिन को अगर कश्मीर का दिन कहा जाए, तो वो कहने का मकसद ये है कि आप ये ना कहें कि आज 5 फरवरी दिन कोई भी है, जो मकसद है हमारा, उस मकसद को हम सामने रखें, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब यूरोपियन पार्लियामेंट का, दुनिया की पार्लियामेंट, दुनिया के किसी भी मुल्क में इसी लाइन पे चलते हुए हम अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। आज से 2 महीने पहले एक मीटिंग की थी, नवीद नबी और वासिफ साहब की जिम्मेदारी लगाई थी, कश्मीर के कुछ लोग आए थे, बात हुई कि एक कमेटी बनाई जाए। अंजल कलोम इमरजेंसी या फंडासियन हाउस कतलान ने एक प्रपोजल दिया कि हम कश्मीर कॉन्फ्रेंस या कश्मीर सेमिनार कराना चाहते हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि एक अथॉरिटी ने ये कहा है तो हम 10 प्रपोजल लेके वहां पहुंच जाते। हर तंजीम, हर पार्टी, हर बंदा अपनी एक राय लेके पहुंच जाता, जी हम ये चाहते हैं, हम इस तरह चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा हुआ कि हमें 3 सालों में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 2 महीने पहले वो मीटिंग हुई यहीं पे, नाउस कतलान में अंजल ने और मैंने और नवीद और वासिफ थे और कश्मीर के कुछ तंजीमात के लोग थे, और वहाँ पे टास्क दिया गया मैंने नवीद को कि 2 महीने के अंदर अंदर तमाम लोगों की, तमाम तंजीमात की, तमाम ग्रुप्स की उसमें पार्टिसिपेशन हो और एक कमेटी आप अनाउंस करें ताकि हम बैठ के डायलॉग कर सकें और उसको फाइनल करें कि वो हमने कॉन्फ्रेंस कैसे करानी है। 2-3 महीने गुजर के कोई कमेटी नहीं बन सकी, कोई टीम अनाउंस नहीं हो सकी। मुझे अथॉरिटीज़ के सामने, मुझे इनके सामने शर्मिंदगी होती है। अभी भी जब हमने कहा जी 5 फरवरी, क्योंकि मरकजी प्रोग्राम हमारा 8 फरवरी को, तो मैंने कहा 5 फरवरी को हम एक प्रोग्राम रखते हैं, तो अंजल ने कहा था कि नहीं, ना 5 फरवरी का हम प्रोग्राम रखेंगे, ना मैं 8 फरवरी को जाऊँगा, कि आप लोग सिर्फ आते हैं, तालियां बजाते हैं, चले जाते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैंने वादा किया, मैंने कहा हम 5 फरवरी का प्रोग्राम करते हैं, जितने भी दोस्त आ सके हम तक ये मैसेज पहुँचाएँ कि हम उस कॉन्फ्रेंस की इब्तिदा करते हैं। इन्होंने कहा आज कमेटी अनाउंस कर दें, मैंने कहा आज कमेटी अनाउंस करना मुश्किल है, कम से कम एक छोटा सा कमीशन हम अनाउंस करेंगे। वो कमीशन जो है वो दूसरे लोगों को साथ मिलाए और हम कोशिश करेंगे 2014 में हम 80% काम कर लें। इस साल इलेक्शन भी हैं, नवंबर में भी ये बिजी हैं, अगर इस साल में ना हो सका तो जनवरी 2015 में उस कॉन्फ्रेंस का, वो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस नहीं है, इतना बड़ा काम भी नहीं है, एक छोटा सा सेमिनार है जिसमें वो जैसे कहते हैं कि 4 जो मेजर पार्लियामेंट ग्रुप हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में, उनका एक बंदा हो, हमारे जो ला नज़ीर साहब है कश्मीर से, उसके अलावा हमारे जो तंजीमी हवालों से दूसरे मुल्कों में जो कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्होंने काम किया हुआ है, जो राइटर हैं, जो सहाफ़ी हैं, उनको इकट्ठा किया जाए। यहाँ की पार्लियामेंट से सब ग्रुपों के लोगों को बुलाया जाए, तो वो 50 या 100 बंदों का एक प्रोग्राम बनता है, तो इतना मुश्किल नहीं है। उन्होंने ये भी वादा किया कि उसके जो अखराजात हैं वो फंडासियन हाउस कतलान और दूसरी जो तंजीमात हैं, दूसरी जो फाउंडेशन है, वो मिल के करेंगी। अखराजात भी हमने नहीं देने, लोगों को इन्वाइट भी हमने नहीं करना। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा प्रपोजल और क्या हो सकता है? अगर 7 सालों में, जैसे सोनी साहब ने कहा कि यहाँ के लोगों को कश्मीर के मसले का नहीं पता था, 7 सालों बाद यहाँ के लोग और दूसरे कॉन्टिनेंट के लोग वो नेट पे ढूंढ रहे हैं कश्मीर का मसला क्या है, ताकि आपके सामने वो बयान कर सके, उन्होंने एफर्ट की। तो अब हमें ये ऑप्शन मिल रहा है कि हम उस कॉन्फ्रेंस को सही मानों में कर सकें। तो मेरे ख्याल में उसको कश्मीर से तलक रखता हो या पाकिस्तान से तलक रखता हो, सबको मिलकर एक प्रपोजल तैयार करना चाहिए, इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। उसके जो उन्होंने तरीका बताया वो यही बताया कि जो 4 पार्लियामेंटेरियन ग्रुप हैं उन लोगों को इन्वाइट किया जाए, उसमें जो हमारे दूसरे लोग हैं, जो यहाँ की तंजीमात हैं कश्मीरी वो, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो उस दिन भी मेरी पार्टी से बात हुई थी कि उसमें जो पार्टिसिपेशन है वो कश्मीर और पाकिस्तान तो यहाँ पर मौजूद है, वो पार्टिसिपेट करेंगे। हमने जो उसमें पार्टिसिपेशन करनी वो जम्मू कश्मीर और इंडिया से लाजमी हो। जम्मू कश्मीर से भी लोग मिल जाएंगे, लेकिन इंडिया से क्योंकि हमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उस प्रॉब्लम का भी हल है। अगर इंडिया से हमें कोई बंदा नहीं मिलता तो यहाँ इंडिया के रहने वाले यहाँ पर भी मौजूद हैं, दूसरे मुल्कों में मौजूद हैं, इंग्लैंड में लोग मौजूद हैं। तो आपकी जब डायलॉग हो कश्मीर की आज़ादी का या हक़ खुद इरादियत का, तो उनकी बात सुनना भी जरूरी है। किसी भी कॉन्फ्रेंस की कामयाबी या उसका जो फाइनल है वो उसी वक्त मुमकिन है जब दोनों पार्टियां बैठी हों,
صرف کشمیر والے اور پاکستان والے بیٹھیں گے تو اس کا حل نہیں ہے، اس کا جو رزلٹ ہے وہ رزلٹ نہیں ہوتا. ہمیں جموں کشمیر اور انڈیا کے لوگوں کو بھی اس ٹیبل پہ لانا ہوگا. اس چیز کا ذمہ انہوں نے لیا ہے کہ وہ بات بھی کریں گے، وہ کام بھی کریں گے. تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے، پرپوزل آ گیا آپ کے پاس، اس کی ساری جو جس طریقے سے کرنا ہے وہ کہتا ہے آج میں پرپوزل بھی پیش کرتا ہوں، کرنا کس طریقے سے وہ بھی انہوں نے بتا دیا. ہمیں صرف ان کی مدد کرنی ہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے. اگر کشمیر کی ایسوسیشن اور پاکستان کی تنظیمات اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گی تو یہ نہ کانفرنس بنے گی، نہ یہاں پر لوگ اس کو جان سکیں گے مسئلہ کشمیر کو، نہ ہی پارلیمنٹ کے اندر کشمیر دوست گروپ بن سکے گا. تو کشمیر دوست گروپ بنانے کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا. تو کام آپ کسی تنظیم کے ذریعے کریں، آپ کسی بھی جگہ پر ہیں بیٹھیں. میں آج 3-4 نام لوں گا، میں کوشش کروں گا وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں اور اس بات کو آگے بڑھائیں اور کامیابی سے اس کشمیر کانفرنس یا اس کشمیر سیمینار کا پہلا جو سٹیپ ہے اس کو تو پورا کریں. مجھے یاد ہے بھی کچھ دن پہلے کسی ہمارے ایک دوست نے تنقید بھی کی تھی ایک پروگرام میں، جی وہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے کہا تھا پارلیمنٹ میں ہم لے جائیں گے، وہ کشمیر کانفرنس کہاں گئی؟ تو بھائی ہم نے تو پرپوزل دینا ہے، کشمیر کانفرنس کرانی ہے تو ہم پاکستانیوں نے کرانی ہے، پارلیمنٹ کے اندر لے کے جانا ہے تو ہم نے پہلے ثابت کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو مسئلہ کشمیر ہے ہم مخلص ہیں. تنقید کر دینے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. میرے خیال میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ فنداسیون ناز قتلان میں انڈیا کے بھی لوگ ہیں، لیکن آج ہم پاکستانی لوگ اور کشمیر کے لوگ یہاں پر بیٹھے یہاں کے ادارے کے ساتھ، تو یہ ہماری وہ کامیابیاں، یہ ہماری وہ محنتیں ہیں. تو اس پہ تنقید کریں صلاحیت کے لیے، لیکن تنقید کرنے سے پہلے یہ کم از کم دیکھیں کہ پارٹی اگر کہہ رہی ہے کہ میں اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جانا چاہیے، وہ پارٹی جو رولنگ پارٹی ہے جو 32 سال سے یہاں حکومت کر دی رہی ہے، وہ کہہ رہے کہ ہم پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے، ہم کشمیر کانفرنس کرانا چاہتے ہیں، تو کشمیر کانفرنس کا منعقد کرانا اور یہاں کی پارلیمنٹ میں لے کے جانا وہ ہمارا کام ہے، وہ ان کا کام نہیں ہے. انہوں نے پرپوزل دیا، اتنا اپنا پلیٹ فارم دیا. تو میری خواہش ہوتی کہ اس سال 5 فروری میں ہم اس بات کو آگے بڑھائیں اور اگلے سال جب 5 فروری کا پروگرام ہو تو ہم اس کے جو رزلٹ ہیں، اس کشمیر کانفرنس کے جو رزلٹ ہوں اس پہ ڈسکس کر رہے ہوں کہ ہم نے وہ کی، اس میں یہ خامیاں تھیں، ہم نے وہ کی، اس میں یہ خوبیاں تھیں، یہ ہمیں کامیابی ہوئی. اگلے سال جو ہوگی وہ اس سے بہتر ہونی چاہیے. تو میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، انجل گلوم نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم حاضر ہیں، ہمیں یوز آپ لوگوں نے کرنا ہے. آپ لوگ اکٹھے ہوں، کشمیر کی جتنی بھی تنظیمات ہیں، جتنے بھی گروپس ہیں، وہ کسی بھی سوچ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اکٹھا کریں ٹیبل. ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کوئی پارٹی جو پاپولر کے ساتھ ہے، سوشلسٹ پارٹی کے ساتھ ہے، سیٹیوا کے ساتھ ہے، اس بات سے بالا تار ہو کے ہم کام کرنے کو تیار ہیں. سب کو ایک ٹیبل پر بٹھائیں اور بٹھانے کے بعد اس کانفرنس کا انعقاد کریں، اس سیمینار کو چلائیں. اس کی جو اکنامک ذمہ داری ہے وہ بھی پوری کر رہے ہیں. پچھلی دفعہ امبیسڈر صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ اس میں اسٹیپ لیتے ہیں تو ہم انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے. 8 فروری کو امبیسڈر صاحب پھر آ رہے ہیں تو ہم پھر ان کے سامنے یہی بات کریں گے کہ ہم یہ اسٹیپ لینا چاہتے ہیں. ہم 1 سال میں ہم کچھ نہیں کر سکے. اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. میں راجہ سونی صاحب سے بھی کہوں گا کہ اپنی ذمہ داری کا یہ بھی احساس کرو، اپنے لوگوں کو بھی کرائیں کہ یہ ذمہ داری ہم نے پوری کرنی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے اگر اپنے پلیٹ فارم سے کشمیر کانفرنس کا اعلان کیا تو ہم وہ کانفرنس کریں. رزلٹ اس کا اچھا آئے، ہماری سوچ سے کم آئے یا زیادہ آئے، لیکن کانفرنس ہونی چاہیے، سیمینار ہونا چاہیے. چھوٹے چھوٹے سیمینار ہی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. آج ہم یہاں پر بیٹھ کے عورتوں کی عزتوں کی بات کرتے ہیں، ہم یہاں قتل و غارت کی بات کرتے ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے عملی قدم یہی ہے اس دنیا میں، اس پہلی دنیا میں جہاں لوگ امن سے اور اعتماد سے اور ایک امن کے ذریعے ایک رستہ تلاش کرتے ہیں. تو یہاں کے لوگوں کے اندر بیٹھ کے اپنی اسی سیولائز طریقے سے اپنی بات پہنچانی ہے، اور وہ بات پہنچانے کا طریقہ سیمینار اور کانفرنس ہی ہے. ہم 5 فروری 24 نومبر کو جتنے مرضی پروگرام کر لیں، یہاں کے لوگوں کو لانا مشکل ہے. تو جب یہ کانفرنس ایک مقصد کے لیے ہوتی ہے اور اس میں کم کم یورپ کی 4-5 فاؤنڈیشنیں اگر اس میں انوالو ہیں، اگر رومانیہ پہ ہو سکتی ہے، اگر سیریا پہ ہو سکتی ہے، لیبیا پہ ہو سکتی ہے، ایجپٹ پہ ہو سکتی ہے، کشمیر پہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ وہ لوگ محنت کر رہے ہیں، وہ اس سائٹ پہ جا رہے ہیں، وہ اس عملی رستے کو اپنا رہے ہیں جس کے ذریعے عمل قائم ہو. ہم سوائے تقریریں اور پروگرام کرنے کے بعد اس کو بھول جاتے ہیں. تو اگر ہم بھی اسی طریقے سے چلیں تو اگر سیریا والے اور ایجپٹ والے کرا سکتے ہیں تو اگلے سال یا اس سال کے آنے پر کشمیر کی کانفرنس بھی ہو سکتی ہے انشاءاللہ. میں یہاں پہ 3-4 نام لوں گا. میں کوشش کروں گا کہ وہ 4 نام اپنی ذمہ داری اس کو نبھائیں اور فروری کے ہی مہینے میں کم از کم 8-10 بندوں کی ایک کمیٹی جو ہے اس کو ضرور اناؤنس کریں. مجھے اس نے ڈائریکٹر جنرل امیگریشن نے بھی کہا تھا کہ جب آپ کمیٹی بنا لیں، اپنی فائنل کر لیں تو ہمارے پاس آئیں، ہم اس کو گورنمنٹ بھی اس کو ویلکم کرے گی. تو ہمیں سب سہولتیں مل رہی ہیں. تو ینگ لوگ ہیں، حوصلہ بھی ہے، تو انشاءاللہ قدم بڑھائیں. ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، یہاں کے لوگ بھی آپ ساتھ ہیں. تو میری خواہش ہوگی کہ نوید ملک شریف صاحب سے میری بات ہوئی تھی، وہ بھی اس پر تیار ہیں. طارق صاحب ہیں، ہمارے ینگسٹر ہیں، راجہ سونی صاحب ہیں. تو میں چاہتا ہوں یہ چاروں ذمہ داری لیں اپنی آپ کے سامنے
कि ताकि जब आपको भी पता कि चारों लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं, उसके साथ हमारे यंगस्टर बैठे हैं, रईस साहब भी, तो आगे बढ़ें। जितने लोग बाहर हैं, दूसरी तरजीमों के या दूसरी सोच रखते हैं, उनको भी अपने साथ मिलाएं। और मैं कोशिश, मेरी यानी कि दुआ होगी कि फरवरी के महीने में कम से कम हमारी वो कमेटी जरूर बन जाए जो इस प्रपोजल को लेके आगे चले। तो राय साहब, मलिक साहब, तारिक साहब, मैं आप पांचों के नाम देता हूं और आप पांचों की ये जिम्मेदारी है कि इस महीने जो है वो आपने इस कमेटी को अनाउंस करना है। या explicat más o menos todos. Raja Soni खड़े हों। राजा सोनी, मलिक शरीफ साहब, भाई तारिक, नवीद, son 5 personas desde origen Kashmir. El fin de febrero, primera semana de marzo, que tenga una amplia delegación de todos los grupos, de todos los pensamientos y que tenga una propuesta ya la tenemos, que lo estudien, si hay que cambiar alguna cosa que cambie, pero en fin, ya hacer el... Cuando tengamos el preproyecto, a partir de este proyecto es cuando a través de las fundaciones representamos a las fundaciones alemanas, representamos a los fondos europeos para intentar conseguir la subvención. वो करें जब कमेटी बन जाती है, आपका प्रपोजल आ जाता है, Lo primero es el proyecto. वो कहते हैं पहले प्रोजेक्ट है, जो सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाना है, उस प्रोजेक्ट की बेस पे हम अपना काम शुरू कर देंगे और इंशाल्लाह इसी साल में कुछ ना कुछ हो जाएगा। मेरा यही काम था ताकि मैं कश्मीर कॉन्फ्रेंस की डिटेल आपके सामने रख सकूं। बाकी कश्मीर मसला कश्मीर के हवाले से सब दोस्तों ने बात की है, तो दुआ है कि अल्लाह ताला वहाँ पर अमन कायम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, Visca Catalunya. Para Migració, el Xavier Boix, que vingui i ja parla sobre aquesta cosa. Solidaritat amb el poble del Caixmir. Molt bon vespre a tothom. Buenas tardes. Salam alaikum. Voldria agrair la invitació a participar en aquest dia, en aquesta commemoració, i manifestar en nom del Govern de Catalunya la solidaritat amb el poble del Caixmir. Solidaritat amb els caixmiris catalans, amb els catalans d'origen del Caixmir que viviu aquí a Catalunya, però també solidaritat amb el poble del Caixmir, un territori, un país històric, molt bonic, molt poblat i en aquests moments, des de fa ja 60 anys, convertit en un autèntic camp de batalla, amb desapareguts, desplaçats, morts, ferits, joves, vells, homes, dones, moltes víctimes d'una guerra que segur que no han buscat ells, però que es troben a casa seva i dia a dia, any rere any, i de moment sense una solució. Veient com les Nacions Unides ja el 1949 va proclamar que s'havia de fer una consulta, un plebiscit per decidir el futur del Caixmir, i veient com passen els anys un rere l'altre i no hi ha una solució. Primer, no hi ha pau, no hi ha un desarmament, no hi ha democràcia i per tant no hi ha, de moment i per desgràcia, la possibilitat que el poble caixmiri decideixi el seu futur. Cal dir que des de Catalunya som un poble, potser perquè tenim una vida paral·lela a la que ha patit el Caixmir, portem 300 anys que vam començar amb una ocupació militar, amb un procés de persecució de les institucions, de la cultura, de la llengua i amb molts milers de morts pel camí, però que en aquests moments hem viscut, sabem el que és la persecució, l'opressió, per tant, som un poble tradicionalment solidari amb els altres pobles que pateixen. I no només des de les administracions, la societat civil té una xarxa solidària de cooperació, d'ajuda a molts dels pobles. Aquí hem fet grans campanyes com la que vam fer ara fa uns anys amb Bòsnia, un poble que patia una guerra, recordo perquè hi vaig participar, com també recordo les meves actuacions quan era diputat al Parlament de Catalunya, vaig aconseguir que es creés, com demanava l'Iqbal, un intergrup, en aquest cas de suport al poble del Kurdistan. Aquí us explico la meva experiència personal, però hi ha molts exemples d'actuacions i el Parlament té una tradició de crear intergrups per temes concrets de solidaritat. Per tant, molt bona la idea de proposar
Es tractaria de buscar un o dos diputats que portin la iniciativa i que sumin la resta de diputats per fer una acció a favor del Caixmir. Poble solidari, tradicionalment d'acord i seguidor de la democràcia i del dret a decidir, el Catalunya vol manifestar, i el seu govern, el seu suport a una solució pacífica i democràtica pel poble del Caixmir. Per tant, també, personalment, com a membre del govern, director general d'Immigració, però estic segur que la resta del govern s'adheriran a la proposta de conferència. Una conferència que, com ja ha dit l'Àngel Colom, fa temps que anem parlant, però és evident que una conferència internacional de pau és molt difícil d'organitzar i portarà moltes complicacions, però cal que hi hagi aquest grup de treball que heu creat, que comenci a preparar la proposta i que comenci a buscar complicitats. La conferència en si són uns dies de reunions, però calen mesos de preparació i calen complicitats i calen recursos. Aquí confio que com a mínim la complicitat del govern, del seu àmbit d'afers exteriors hi serà, i espero que també una part de recursos també puguem comptar-hi. Això hem de discutir-ho, però hem de trobar suports per tirar endavant tot això i espero que el govern de Catalunya, el Parlament de Catalunya hi donaran suport. Crec que des de Catalunya podem demostrar la voluntat de solidaritat, aquesta solidaritat que necessita el poble caixmiri per trobar solucions que aporti a una pau estable i, per tant, definitivament, a una convivència d'aquest país convertit en camp de batalla, per desgràcia, des de fa 60 anys, amb prosperitat i llibertat. Per tant, simplement dir això, dir que el poble català es volcarà, o es pot volcar a favor del Caixmir, que el govern de Catalunya hi donarà suport i cal que les diferents entitats de persones representatives del Caixmir de Catalunya s'organitzin, que oblidin algunes diferències personals i ideològiques, que pensin en el seu país i que segur que amb tot això aconseguirem fer un pas més en aquesta pau que el Caixmir necessita, que el Caixmir ens reclama i que nosaltres podem ajudar modestament, però amb tota la il·lusió a portar. Moltes gràcies. Visca el Caixmir, visca Catalunya. ताशी कौंसलेट के जनाब मोहम्मद असलम गौरी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ आप आए और इख्तिताम की तरफ ले जाइए। और इसे